Bonjour à tous, Khawti, Khawatati, Sabah al-Khair alaykoum. Bonjour à tous les Algériens, qu'ils soient ici en Algérie ou ailleurs, partout dans le monde, parce qu'on est partout. Hein. Al-Jazairi, متواجد في جميع comment dire أقطار في جميع أقطار هكا يقولوا بقاع ولا في جميع بقاع واقطار الكره الارضيه 021 78 24 45. صباح الخير امل شاغوف qui صباح vient الخير aujourd'hui حمزة، صباح الخير مشاهدين ومستمعين. qui vient aujourd'hui comme chaque lundi nous faire sa fake quiz qui m'a têtu عليها. Je pense que c'est bon, vous connaissez un peu le délire. معنا شهرزاد عمروش كالعاده. صباح الخير حمزة، صباح الخير أمل، ومرحبا بكل المتابعين. شهرزاد عمروش راح تقدم لنا le bulletin d'information plus le corona trend dans la deuxième partie. اليوم مرحبا بكم في العدد رقم 33 من ما راناش ساكتين assuré par bien sûr Radio M, votre radio de libre expression. Le sujet d'aujourd'hui, ça va tourner autour du confinement, الحجر الصحي الكامل الشامل والتام في أيام العيد. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je sais que voilà, Dar, tu as le sujet, les réseaux, on a tous été confrontés à cette question, que ce soit que nous l'ayons posé à nous-mêmes ou entre nous. On a tous été confrontés à ce questionnement parce que c'est un questionnement important. Est-ce que nous لازم نقعدوا كامل في الدار في العيد ولا نخرجوا que la décision émane du gouvernement ou pas? On va voir tout ça hein, parce que voilà il y a eu des informations qui ont circulé par rapport à ça. نتوما واش راح تخمموا يعني واش رايكم نتوما شخصيا في الحجر الصحي الشامل والتام ايام العيد؟ Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Ça sera ça en général de façon panoramique un peu le sujet d'aujourd'hui. Let's get started with the subject of today with you شهرزاد عمروش. Je vais arrêter de parler anglais. شكرا حمزة، مرحبا بكم. Et le bulletin d'information مجددا في الورقة الإخبارية لظاهرة اليوم. البداية بالصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس عن تسجيل 6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فقد وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 548 ضحية، فيما بلغ مجموع الإصابات 7019 حالة مؤكدة. وفي المقابل تم تسجيل 98 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء في الجزائر إلى 3507 حالة. في خبر آخر، ندد رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط بظروف وفاة الطبيب الحامل وفاء بوديسة، وطالب إلياس مرابط بضرورة المتابعة القضائية للمسؤولين عن الوفاة، وأكد بأن المسؤوليات مشتركة فيما حدث من الوزارة إلى غاية المؤسسة الاستشفائية براس الواد مكان عمل الفقيدة. في خبر آخر، غادر الناشط السياسي ورئيس جمعية راج عبد الوهاب فرساوي والناشط دواجي إبراهيم سجن الحراش بعد صدور حكم محكمة الجزائر في الاستئناف بالسجن 6 أشهر نافذة استنفذها الناشطين. في خبر آخر، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة بإيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات رهن الحبس المؤقت وتحويل أحد الشهود إلى متهم، وهو إطار بالصيدلية المركزية للمستشفيات. وفي موضوع آخر، أعلنت أمس مصالح ولاية عين تيموشنت قرار ولائي قاضي بمنع دخول المواطنين إلى الشواطئ المتواجدة بالولاية. ويأتي هذا القرار الولائي الموقع من طرف والي عين تيموشنت إلى عدم احترام التدابير الصحية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي. وفي آخر خبر، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة في بيان لها أن موعد ليلة الشك لترقب هلال العيد لعام 1441 هجري سيكون يوم الجمعة المقبل ابتداء من صلاة المغرب بدار الإمام بالمحمدية. بهذا الخبر أختم معكم موجز الظهيرة. فوالا ميرسي شهرزاد عمروش. نعود بكم من جديد في استوديو ما رانا ساكتين. راني نشوف لو لايف فيسبوك تاعنا كو بديتو يعني تريبونديو على لا كيستيون. Ça serait mieux d'y répondre directement sur le sondage qui va apparaître dans quelques secondes, je pense.
يقول لكم est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre un confinement total في أيامات العيد. Écrivez des commentaires, vous pouvez nous dire ce que vous pensez, mais ça serait mieux d'y répondre directement sur le sondage. Comme ça, on aura يعني مع الآخر le résultat, on voit un peu ce que vous pensez de cette possibilité, parce que voilà, on a eu des échos. En fait, on va faire clair. J'allais attendre un petit peu l'appel تاع المراسل تاعنا pour qu'il nous explique tout ça en détail. Le rédacteur en chef خير الدين de Cherchal, le rédacteur en chef de Cherchal, Maghreb Emergent. Il est avec nous. Voilà, c'est un peu lui qui va nous donner un peu le pourquoi du comment, les tenants et aboutissants de ce sujet. Bonjour Kherdin. Salam alaikum Radio Am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. M'ana Kherdin. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu conduis, tu es en train de conduire, Baina. Je conduis puis harani équipé. Ah yeah, OK. Parce qu'il faut être responsable. Ça va Kherdin? معكم Bluetooth donc il y a pas de problème. Alors Kherdin, le sujet d'aujourd'hui, Kherdin, rédacteur en chef de Maghreb Emergent. Aujourd'hui, on va parler du confinement total ou pas, de la possibilité qu'il y ait un confinement total ou pas lié à Mat l'Aïd. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient justement ce sujet ou le débat kamil on a sur les réseaux sociaux? Oui, voilà. Donc c'est un débat qui est apparu les derniers jours suite à un événement l'Esra qu'on va rappeler ultérieurement. qui a commencé bien sûr بدا كما نقولوا اسال الكثير من الحبر كما راكم عارفين il y a quelques jours normalement il y a 2 jours donc une réunion du Haut Conseil de sécurité s'est tenue pour prendre des décisions في هذا الموضوع بخصوص يعني le maintien تاع le confinement tel qu'il est في les jours تاع le Ramadan واش قاعد والنهار العيد نهار الاول والثاني تاع العيد ولا يعني نفوتوا لان كونفينمون دورسي توتال مثل ما كان عليه الحال في ولايه البوليده في اواخر شهر مارس وبدايه شهر افريل. دونك القرار اللي اتخذ من طرف السلطات العليا للبلاد عن طريق مجلس الاعلى للامن هو الابقاء على الحاله كما راهي يعني ان كونفينمون بارسيال بالاوقات اللي راهي تطبق حاليا. Oui. Voilà. C'est le président Tebboune qui a rejeté cette proposition. C'est Abdelmajid Tebboune qui a rejeté cette proposition. Sachant que le conseil, en fait, le comité scientifique de suivi et de l'évaluation du Covid-19, il avait préconisé donc le passage à un confinement total. Donc, c'est bien sûr الأول على البلاد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو اللي عن طريق مجلس الأعلى للأمن قرر انه ما يتبعش les préconisations le comité scientifique de suivi et d'évaluation du Covid-19 وتاخذ القرار بانه في الايام الاخيره نتاع رمضان والايام والعيد ان شاء الله راح يكون كونفينمون بارسيال كيما راه دروق بتجديد يعني toutes les mesures منها اللي اتخذت منها دونك les autorisations de circulation لازم تعاود تتجدد. Oui. سؤال اللي يبقى يطرح نفسه هو تالي اسكو منا للعيد ولا منا لي ديرني جور تاع رمضان راح يكون بالك تغيير exactement la question que j'allais te راح يكون مانتيان فوالا اسكو راح تكون اون سوبلاس لابليكاسيون نتاع هذا القرار هل هو نهائي ديفينيتيف ولا ربما يعني راح يكون رجوع القرار هذا اذا شفنا يعني الارقام نتاع لا بانديمي كوفيد 19 تبقى في تزايد مع العلم انه اذا عملنا مقارنه بسيطه يعني مع دول الجوار ونبداو مثال اللي تحدث عليه في بدايه التدخل تاعي ليفينمون اللي طرت عليه هو قرار السعوديه المملكه العربيه السعوديه اتخذت قرار يعني اجراء حجر صحي كلي لمده 5 ايام. نعم. يعني منذ بدايه الوباء المملكه العربيه السعوديه عودتنا على اتخاذ قرارات اقل ما يقال عنها انها صارمه جدا
منها القرار هذا. يعني القرار الاول كان غلق ايقاف الحج والعمره وغلق كلي تام البقاع المقدسه، ويتبعوا هذا القرار يعني الاجراء حجر صحي كلي لمده 5 ايام. هذه هي يعني الحاله اللي رانا فيها اليوم. اسكو فوالا دونك اتيت دو كومباريزون الارقام نتاع السعوديه والارقام نتاع الجزائر متقاربه جدا. فوالا دونك Non, je rappelle que نعم je rappelle qu'en Algérie mazalna يعني ملي بدا رمضان 200 cas par jour à peu près. Oui. Est-ce que Khaireddine, est-ce que tu penses que tu avais lancé un peu le questionnement, est-ce que maintenant نهار الخميس est-ce qu'il y a un risque ou là une chance de changement, ça dépend كيفاش انا نشوفوا في الحاله, est-ce que c'est bien ou pas. اذا نقراو المعطيات اللي راهم عندنا اليوم ولا ستابيليتي اللي راهي كاينه في الارقام، يعني سواء عدد الوفيات ولا عدد الاصابات، ما نظنش راح يكون فيه تغيير لهذا القرار. يعني فوالا حتى دون ان بلان يعني حتى سور ان بلان دو كومونيكاسيون راح يكون فيه فقدان المصداقيه. يعني اذا كان فيه تغيير قرار بعد يومين او 3 ايام، يعني même sur un plan de communication c'est pas une chose conseillée. même les conseillers تاع البريزيدونس عبد المجيد تبون ولا حتى وزاره الصحه ما نظنش يكونسيوهم انه يتخذوا قرار مغاير بعد لانونس كي ايتي فات نتاع القرار هذا اللي نتاع لو مانتيان تاع الحجر الصحي تل كيلي، يعني حجر صحي جزئي بالاوقات المطبقه لكل ولايه. D'accord, donc d'un point de vue politique ça serait d'un point de vue politique pure communication ouais. Je ne pense pas que ce soit une chose à faire ou là une chose envisageable. Voilà. Super, merci beaucoup Khaireddine. معلومه اخيره يعني ماذا بيا نضيفها. نعم. Justement pour rebondir sur les contradictions qui ont émaillé justement beaucoup les déclarations faites par les responsables algériens, que ce soit du côté du ministère de la santé ou que ce soit du premier ministère ou que ce soit du plus haut niveau donc de la présidence. Oui. وزير الشؤون الدينيه اعلن البارح عن بدء حمله لتعقيم المساجد. هذا يدفعنا لطرح تساؤل، يعني هو الى ماذا تهدف هذه الحمله؟ يعني هل هناك اعاده فتح للمساجد في ايام العيد؟ يعني لو ديبا بوبليك بدا يمشي يعني حول هذا السؤال. يعني ما جدوى اتخاذ مثل هذه التدابير. انا نطرح سؤال، ربما اهل الاختصاص يعيطوا لكم يقدروا يعاونونا باش نجاوبوا على هذا السؤال. Voilà. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc on va essayer de chercher ce feu. Merci beaucoup Khaireddine. Merci. Bon courage. Merci beaucoup Khaireddine. على خير. Voilà, كان معنا Khaireddine pour lancer un peu le débat. قال لك le Conseil de sécurité a proposé l'idée qu'il y ait un confinement total. Ça a été rejeté, donc voilà, on en est là un peu. Mais نتوما de façon personnelle بطريقة شخصية نتوما واش راكم شايفين؟ يعني est-ce que ça serait mieux qu'il y ait un confinement total في العيد ou pas? انت Amal Charouf, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préconises? Tu veux avoir mon Je te avis? demande ton avis, oui. Franchement, je sais. Non, je suis sans avis. Tu es sans avis, d'accord. Bah, c'est excellent. Sans abri ثاني. أنا مع الحجر الكلي. مع الحجر الكلي. Voilà. مع الحجر الكلي لانه نتفاداو ربما بزاف حاجات، وحنا كما قلنا العيد لانه شوف الناس رايحين، رايي شخصي، الناس رايحين يتلاقاو راح يتغافروا وحتى واذا درت لهم حجر يكون محدود مثلا الخمسه يدخلوا ولا الزوج يدخلوا، راح يتلاقاو يعيدوا على بعضهم ويتسالموا. من الافضل انه يكون حجر كلي حسب رايي. باش راح يتبدل بزاف اشياء على حسب رايي، يعني حجر كلي ولا ما كاش الحجر كيف ممكن كيف كاين أجوبة كثيرة على On attend le sondage par contre en commentaire كاين بزاف أجوبة كثيرة. Voilà, il est là le sondage. Il est là le sondage confinement total durant les jours de l'Aïd pour contre sans avis. Moi je viens de répondre mais je dirai pas ce que j'ai répondu parce que c'est pas mon travail. لا دوك انت سقسيتنا انا دوك نزيد نسقسيك. لا انا ما نريبوندي لكمش. انا محايد. انا j'ai voté il a voté mais le vote تاعي يقعد مخبي parce que justement on n'a pas envie d'influencer les gens. Donc voilà, répondez un peu sur le sondage, comme ça on va faire une pause musicale on a de nous pour débattre du sujet. On va écouter Gnawa Diffusion. À tout de suite. The only
welcome back to you, friend of Radio M. Je vais lire un peu des commentaires, parce que c'est très intéressant. Il y a le débat est déjà lancé et il y a plusieurs avis différents. Adna Dihia Medjahad qu'on salue fortement et chaleureusement qui nous dit je suis totalement pour. Tu vois, donc du coup ils sont contre. Adna Abdelrahmani Abdel qui nous dit vous vous rendez compte qu'ils sont en train de manger vos libertés en instrumentalisant un virus qui ne tue pas plus qu'une autre bactérie ou virus, des sujets multitarés. Les théories du complot, c'était le numéro 31 je crois, 30. Donc Abdelrahmani Abdel, je t'invite à aller regarder ça. Ahmed Saïdi qui nous dit arme à double tranchant. C'est vrai, c'est pas faux. L'autre fille, Djebara qui nous dit Sahaftorkom, Sahaftorek. Sabrina Aberkan qui nous dit on n'est pas concerné par l'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas concerné, mais c'est bien de donner un peu les comparaisons. On va faire d'autres comparaisons avec Lebanon, avec Masr, avec Tunis. Après l'aide, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tous les musulmans, les pays musulmans. Donc on reste concernés parce qu'ils prennent des décisions. Fait l'aide, je pense. C'est tout le monde qui est concerné. Il ne s'agit pas de Eid, juste le Eid, c'est le confinement, fait l'aide quoi. C'est plutôt ça l'équation. Adna Mourad Moukhalan qui nous dit un confinement total, oui, mais si ce confinement se limite à 2 ou 3 jours, les Algériens susceptibles de se rendre visite ne feront que décaler ce rendez-vous. Pardon. Voilà, lui il est pour 2-3 jours, je suis complètement pour. Abdelrahmani Abdel qui nous dit l'Afrique n'est pas concernée comme l'Europe, mais notre pouvoir signe les décisions européennes, alors que l'Europe déconfine malgré tout. C'est vrai que l'Europe déconfine, mais le confinement, donc voilà, ça c'est logique un peu qu'on se trouve. Nous les commentaires là parce que c'est important. Karim Charmeur qui nous dit bonsoir et merci pour le sujet professionnel. Juste que j'aimerais vous parler de la souffrance de la famille. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, Karim bzef les commentaires, franchement. N'hésite 2 ou 3 après je lance le sujet. Abdel qui nous dit le virus va durer des années au lieu d'adopter des mesures de distanciation. On fait en sorte d'emprisonner un peuple. Donc du coup lui il est clairement contre Abdelrahmani Abdel qui serait pour une sortie avec distanciation sociale et mesures barrières. Voilà, on lance la fake quiz de Amel Charout. Yes. Donc la fake quiz il y aura trois informations qui m'ont donné. Toujours 2 informations غلطين وكاين une information صحيحة. نتوما ما عليكم تلقاو l'information اللي صحيحة بين هاد الثلاثة. Bon, on va lancer un sondage sur le live Facebook, donc vous pouvez voter en directement sur le live. Donc نبدأ avec la première information et l'information الأولى هي بالنسبة لشان الجزائرية 1 qui a annoncé يعني قالت بلي أنها راح تسيني un nouveau contrat مع المنتجين تاع le feuilleton à succès الدرامي يما qui s'est terminé il y a 3 jours, donc pour une suite intitulée Baba lors du prochain Ramadan. C'est pour Ramadan الجاي, pour le موسم الجاي 2021. Donc pour la deuxième, نخلي زميلتي شهرزاد تعطيكم la deuxième information. الخبر الثاني يقول أن ربوح حداد مالك قناة الجزائر تي في قدم عرض لشراء الموقع الساخر المنشار المتوقف منذ الأسبوع الماضي. نواصلوا بالمعلومة الأخيرة واللي هي نروحوا للهند. دونك في شرق الهند الشرطة قامت سي ديغيزي revêtir des masques en forme de virus كما راح نشوفوا في الصورة pour faire respecter le confinement. هذا كانت في شرق الهند. درك عليكم تجاوبوا على هذا الكويز اللي راح نديروه لكم sur la page Facebook sur le live. تخيروا بين هاد 3 المعلومات كاين معلومة صحيحة ومعلومتين خاطئتين. نتوما لازم تلقاو لنا المعلومة الصحيحة بين هاد المعلومات. Super, ok, à vos écrans tactiles ou pas d'ailleurs. Adna Ihsan Qadi qui nous dit il y a personne pour lire les commentaires réseaux sociaux à la place de l'animateur, obligé d'en lire autant.
Visiblement, Hassan Qadi ne supporte plus ma voix, donc Amel Charouf, c'est toi qui liras les commentaires dorénavant. Ok. Je vais plus lire les commentaires de nos amis Facebookers. On reçoit un autre appel de la journée, Mazal Chouya. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Charles Damrouz? On peut نقدروا نقولوا ربما شوش مقرين الدول الإسلامية الأخرى. Exactement. كما قالنا خير الدين، السعودية قررت فرض الحجر الصحي الكامل طيلة أيام عيد الفطر. في لبنان تم فرض الحجر الصحي 4 أيام إضافية بدءا من مساء يوم الأربعاء رغم انخفاض عدد الإصابات. الأخت شهرزاد. في تونس تم يعني تقرر خفض حظر التجول الليلي، يعني ils peuvent circuler jusqu'à 23 heures. وفي مصر هنالك مطالبة بتطبيق الحظر الكلي في أيام العيد. Donc voilà à peu près ce qui se passe dans les pays musulmans. L'Indonésie, j'ai pas trouvé d'informations. Donc voilà à peu près ce qui se passe dans les autres pays musulmans. Que pensez-vous de notre cher pays Algérie? Faut-il faire un confinement total Yamat l'Eid ou pas? Avec nous Faisal Metaoui pour répondre à cette question. Oui, Anis. Bonjour Faisal. Allô. الخير. صباح الخير. Bonjour à vous, Anis, Shahrazad, وكل الإخوة المستمعين, tous les amis auditeurs. Bonjour à toi notre cher ami, comment ça va? La base, alhamdoulilah, ça va bien. C'est le 25e jour du Ramadan. Oui. Un jour ensoleillé, un jour de printemps. Et regarde la base. Ouais, c'est super. Faisal, on t'appelle pour te demander clairement ton avis. Hein, ce que tu penses, est-ce qu'il serait préférable de faire un confinement total ou pas في العيد? Qu'est-ce que tu en أنا penses? شوف، أنا رأيي والموقف تاعي عبرت عليه بصراحة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. قلت بلي لازم يكون حجر شامل وكامل ومشدد في الجزائر. ايام العيد يعني يومين او 3 ايام. علاش؟ نقول لك علاش. باسكو اليوم العيد احنا العاده في الجزائر العائلات يتنقلوا يروحوا يشوفوا العائلات تاعهم، يشوفوا الاقارب تاعهم، اصدقائهم، يديو معهم الاطفال غير ذلك. وهذا في نظري يعني بعيدا عن العاده. طبعا احنا حبينا يكون العيد عادي ان شاء الله، نعيد بصفه عاديه مثل السنوات السابقه، ولكن ظرف خاص، ظرف صحي خاص وطارئ يجعل لنا التنقل العائلات وتبادل الزيارات. اعتقد في رايي خطير جدا، لان ممكن يكون شخص او شخصان او عده اشخاص يكون عندهم المرض ينقلوا الى عده اماكن، وهذا كل اللي ينقلوا من المرض يزيدوا ينقلوا اماكن اخرى، وهكذا دواليك. وتعرف العدوى الشديده تاع فيروس كورونا، وبالتالي انا حبيت يعني احببت لو كان السلطات الجزائريه تتخذ القرارات بشكل طبعا شكل ظرفي وشكل استثنائي على الاقل يومين و3 ايام. البعض يقول لك ما يروحوش ايام العيد، يروحوا من بعد، ولكن هذه تبقى مسؤوليه المواطنين يعني، لان ما زلنا في وضع صحي غير مستقر بشكل عام، لان منذ بدايه رمضان عندنا 200 حاله تقريبا و5 الى 10 حالات وفاه يوميا. نعم. هذا يجعلنا نتخذ تدابير خاصه في العيد، خاصه ان انيس شاهدنا في المده الاخيره عباك اللي كاين واحد المحلات تبيع في الثياب والاطفال ويعني مستلزمات على العيد بالغيدو بيسي، يعني مغلقين الابواب ويخليو الناس يدخلوا للداخل بعيدين عن الانظار ويبيعوا. تعرف شوف الخطر اللي رانا فيه، وهذا الشيء لاحظناه في مدينه البوليده على الاقل في هذا الاسبوع. وهذا امر يعني اردت التنبيه له لانه خطير جدا، لان غلق ادخال الناس وكان الناس يكونوا مرضى وابواب مغلقه. يعني تصور المشكل يصرى خاصه الحوايج، يعني الثياب كي تمسوه بالايادي تكون ربما فيها الفيروس او تكون يعني ملطخه، ما تقدرش تغسلوا، يعني تلبسوا ديريكتومون. وشوف الفكره يعني كيف ممكن ينتقل المرض. واعتقد انه ولذا انا قلت الحجر الشامل في رمضان في ايام العيد ضروري في رايي. هل تتوقع، اسمح لي حمزة، هل تتوقع فيصل أن الأيام المقبلة قبل العيد راح يتغير قرار الدولة ولا راح تصدر قرار آخر؟ ربما تفادت أنها تصدر هذا القرار الآن نظرا لأنه ربما راح يكون هناك مثلا ناس يولوا يخرجوا كتار وتصرى لا بانيك في المجتمع. شوف ديجا يعني سكتن بانيك شهرزاد في الصباح في بعض الاسواق انا شاهدت الناس يعني واحد الازدحام غير طبيعي تماما يعني حتى في العاصمه صح، وخاصه في العاصمه وفي البليده. وعلى بالك الناس ماشي حاملين كاع الكمامات. انا شفت ماشي كاع، والاشاره ان النساء اكثر التزاما بالتدابير الصحيه والوقايه، لان حتى النساء يردوا الكمامات اكثر من الرجال. لست ادري لماذا، ما عنديش تفسير، ولكن اعتقد ان في رايي ممكن يكون اتخاذ قرار تجديد الحجر الصحي ايام العيد. المجلس الاعلى للامن اجتمع الاسبوع مع الرئيس تبون،
قالوا بالتدابير تبقى سائره، تدابير الحجر الصحي التي اتخذت منذ اكثر من شهرين تبقى سائره في ايام العيد، يعني نهايه رمضان ايام العيد، ولكن التشديد ممكن ياتي لان القرارات مثل هذه تاتي من الحكومه، يعني من عبد العزيز الجراد الوزير الاول، وخاصه الازدحام اللي شاهدنا كذلك على محلات الحلويات وبيع مستلزمات الحلويات في الايام الاخيره، تجعل ربما السلطات تراجع حساباتها في موضوع الابقاء لنفس التدابير التي كانت من قبل، يعني حجر صحي جزئي، لان ايام العيد اعتقد حساسه جدا في هذا الظرف الخاص، في ظرف اننا الوباء مازال مستشرف، يعني مازال في البلاد، واكثر من 7000 حاله معلن عنها في الجزائر. يبقى لنا الحذر ضروري في رايي، وانا اتفق مع وزاره الصحه ومع اللجنه العلميه التي طلبت بحجر شامل وكامل ايام العيد. ماذا بينا مال الرئيس تبون يجتمع مع وزاره الصحه ماشي مع مجلس الامن باش يصدر قرار مثل هذا؟ لا ممكن النصيحه تاتي من وزاره الصحه ومجلس الامن يدرس البوغ لو كونت. صحيح ان كاين متاجر ربما مغلوقه منذ اكثر من شهرين، خاصه تاع الالبسه وتاع الحلويات وغيرها، ولو اننا لاحظنا يعني محلات الحلويات فتحت وكانت مفتوحه بشكل عادي رغم انها ممنوعه من ذلك. يعني الناس ما كاين بعض الديسيبلين، يعني بعض الانضباط يجب يكون لان الوباء ما قضيناش عليه. الناس تعتقد باللي يجي الصيف يخلص الوباء ولا يخلص رمضان يروح الوباء، لا ما زلنا في وضعيه حساسه وخاصه جدا في البلاد. شكرا فيصل. صح اني شارك، شكرا لكم. ميرسي بوكو فيصل، تعال روحك وبقى على خير. فوالا كان معنا فيصل الميطاوي. نروح نديروا فاصل موسيقي ونولوا لكم. مرحبا بكم من جديد في استوديو مارانا الساكتين. معنا شهرزاد عمروش كالعاده وامل شاروف كغير العاده ككل اثنين وكل خميس سي صح. معنا مكالمه هاتفيه اخرى. الو avec nous Nassima Hanifi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Comment allez-vous? Ça va super, merci. Alhamdoulilah, la batte. Alhamdoulilah. Alors Nassima, on attaque directement, comme dirait l'autre, pas le temps de niaiser. Je n'entends pas très bien, pardon. Et là? Oui, ça va mieux. Alors, j'ai dit qu'on allait attaquer directement. Si vous le permettez, on va vous poser la question que vous connaissez déjà. Est-ce que vous êtes pour ou contre un confinement total les jours de l'Aïd? Pourquoi un confinement total le jour de l'Aïd alors ce confinement total devait avoir lieu tout au début de la crise sanitaire, de cette pandémie? Fallait le faire à ce moment-là, puisque on a mis au chômage des gens, des personnes, qu'on a mis des parents dans une situation financière de précarité qui se sont retrouvés. Beaucoup ont perdu leur emploi. Pourquoi maintenant? Vous dites que c'est un peu trop, c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, c'est aux citoyens de prendre la responsabilité des gestes barrières, le masque, et puis le déplacement. C'est pas tout le monde qui a une voiture pour se déplacer, c'est ça la préoccupation de beaucoup de personnes. C'est vrai. C'est pas tout le monde qui a une voiture, et donc pour partir chez la famille, c'est pas possible puisqu'habituellement c'est les trains, le bus, le taxi, peut-être un membre de la famille, mais qui c'est qui va pouvoir faire tout ça? Donc le déplacement, il est réduit. Il n'est pas aussi important que comme ça, on a l'habitude de vivre les autres années à l'aide. Donc c'est des décisions qui ne sont pas factuelles, quoi, qui ne prennent pas en compte la réalité des choses en Algérie. Pas du tout. Qui fait ils se sont retrouvés sans emploi. Puisqu'ils ont mis tout le monde pratiquement au chômage, à part la fonction publique. Oui. Certains on leur a forcé à prendre des congés. كل واحد كيفاش صرا له في l'administration تاعو. Les DRH, ils sont en train de travailler pour liquider du personnel. كيفاش دوكا علاش يبان الكونفينمون جينيرال؟ D'autant plus. C'est bon. كيما كاين بزاف ما يقولوا. Citoyen de prendre sa responsabilité. نعم. قلت لك كيما كاين بزاف ما يقولوا c'est ça, même si on fait un confinement total les jours de l'Aïd, ça va juste déplacer en fait l'échéance. C'est tout. Non, en plus, tout le monde s'est promené tout le Ramadan à faire. Et puis الناس كي راهي تخرج علاش هي تخرج؟ تروح تقضي beaucoup plus. Elle va faire ses courses.
Et puis, c'est quoi cette culpabilité de dire aux gens pourquoi vous sortez? Wallah. Anna, personnellement, je suis pratiquement une confinée. Je sors faire mes courses. C'est tout. Ma fille n'a pas mis les pieds dehors sauf 2 fois. Les vacances, c'était le printemps. Donc, un confinement général, ça servira à quoi pour nous? Qui m'a dit, je ne vais pas y aller, je ne vais pas bouger. Donc, il y en aura beaucoup qui seront. Et c'est ça la majorité. Des Algériens, ils achètent 2 fois dans l'année les vêtements pour leurs enfants. Oui. L'hiver et l'été. Il y a des enfants. Et puis ces enfants, on va les abandonner comme ça. Ils ne sont pas sortis, ça fait des mois, des semaines, aucune activité. C'est pas tous les enfants qui peuvent vivre dans le luxe. Des enfants qui ont pris des raclés, ils ont passé leur temps à prendre des fessées, à être punis, les violences dans tous les sens. On va être là, Oui. Un peu, il suffit pas de jeter la pierre au peuple, hein. Ça c'est trop facile. Merci. Comment est-ce que on va dire que c'est vrai, كل واحد يعرف قدره. احنا رانا نخرجوا كل واحد يعرف قدره. بدالة, le magasin il prend ses responsabilités, tout le monde prend ses responsabilités. وهذا الحانوت هذا ما يخدمش. Mais il a des charges. D'accord, la crise sanitaire, d'accord, la santé avant tout. Mais est-ce que l'État a pris ses responsabilités à l'égard de ces personnes? Non. On a compris. Merci beaucoup, Nassima, pour ce témoignage. Il n'y a pas de souci, au contraire, c'est fait pour ça. Oui. Allez, au revoir. Merci, Nassima. Voilà, c'était Nassima qui a proposé plusieurs éléments intéressants. Elle a parlé du côté un peu économique et qui est très important. Très important aussi à ne pas oublier. Et le fait que voilà que ça c'est franchement elle a raison sur ça. Kain ibad daru sah le confinement, ils ont vraiment respecté le confinement. Donc hadou il mérite un peu de qu'il y ait une petite sortie تنفسوا شويه. Ou quand ils ont pas respecté. Donc du coup on a fait je crois qu'on l'a abordé. Est-ce que ceux qui ne font pas le confinement déteignent sur qui le font et qui le respectent? On a abordé ce sujet. Merci beaucoup Nassima pour ce témoignage. Jouch كاين واش يدور عندكم نتوما شويه. Quelques commentaires, ça va me les commentaires. أنا نقرأ on essaye de lire. قراي تشوفي. Merci Radio M pour votre liberté. Merci de nous accompagner pendant ce moment de l'histoire de ce pays qui est assez particulière. Vous entendre nous fait un bien fou. Et voilà. J'espère que le pouvoir va vous libérer, car censurer l'intelligence n'est pas du patriotisme. Courage. Merci à vous pour ce commentaire. Merci. On rappelle le quiz. Je vais d'abord rappeler le quiz du sujet d'aujourd'hui. Confinement total durant les jours de l'Aïd. Pour, contre ou est-ce que vous êtes sans avis quant au quiz de la fake quiz? Je te laisse le rappeler. Alors qu'il y a une la chaîne Al Jazeera One qui annonce avoir signé un nouveau contrat avec les producteurs du feuilleton à succès Yimma, qui s'est terminé il y a 3 jours pour une suite intitulée Baba lors du prochain Ramadan. La deuxième, c'est Rabou Haddad, propriétaire de la chaîne Zaïr TV, a fait une offre pour acheter le site satirique El Menchar qui est à l'arrêt depuis la semaine dernière. Et la troisième, qui est des policiers qui n'ont pas hésité à revêtir des casques en forme de virus pour faire respecter le confinement à l'est de l'Inde. Voilà, les 3. Donc, allez, comme te répondez à le sondage qui est en ce moment sur le live. وبهذا نكون قد أتممنا عليكم الشوط الأول من مراناش ساكتين 021 78 24 45. ابقوا معنا. On revient dans quelques instants. نعود بكم من جديد. On vous dirige vers Madame Shahrazad, Mademoiselle Shahrazad Amrouche. pour le Corona Trend. مرحبا بكم متابعينا مجددا في الجزء الثاني من حصة مرة ساكتين، ومعكم هذه المرة في فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19.
اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية للصين لا تزال متواصلة، وهذه المرة مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون السياسة التجارية بيتر نافارو، الذي اتهم السلطات الصينية بأنها سمحت للسياح الصينيين بالسفر إلى أنحاء العالم على الرغم من علمها بوباء الفيروس التاجي. وقال نافارو أن المريض صفر ظهر في ووهان الصينية في شهر نوفمبر، والصينيون أخفوا الفيروس عن منظمة الصحة العالمية لمدة شهرين، ثم أرسلوا مئات الآلاف من الصينيين على متن طائرات إلى ميلانو ونيويورك وحول العالم لنشره. في خبر آخر، حذر هانس كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من أن أوروبا قد تواجه موجة ثانية قاتلة من تفشي وباء كوفيد-19 في الشتاء المقبل، مشددا على أن الجائحة لم تنتهي بعد. وقال هانس أن مركز الوباء بات في شرقي القارة الأوروبية مع تزايد عدد حالات الإصابة في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان. في خبر آخر، احتجاجات بالصمت واستقبال فاتر وإدارة الظهر. هكذا استقبل الطاقم الطبي رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس أثناء زيارتها لمستشفى سان بيير ببروكسل، والذي يعتبر مركزا أساسيا في معالجة المصابين بكوفيد-19 منذ أن بدأ اجتياح وباء كورونا. نشاهد. نشرت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية شريط فيديو يظهر قيام السجناء بتبادل الكمامات وزجاجات المياه ومصافحات متكررة مع بعضهم البعض بغية التقاط فيروس كورونا، اعتقادا منهم أنه سيطلق سراحهم. وأشار رئيس مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا إلى أن هذه التصريحات أدت إلى إصابة نصف المحكومين. نشاهد الفيديو. بهذا الخبر نختم معكم فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. Merci Shahrazad Amarosh pour le Corona Trend. عندنا مكالمة هاتفية. Not yet. نذكروا بموضوع اليوم. وي. موضوع اليوم كما قلنا لكم، هل أنتم مع الحجر الصحي أم لا؟ يومي العيد نزيد نذكروا أن بعض الدول العربية المسلمة قامت بالحجر الصحي يومي العيد على غرار الكامل الكلي والشامل، على غرار السعودية، لبنان، وأيضا شكون تاني؟ لبنان، السعودية، مصر مطالبين، الناس يطالب بهذا الحجر، وتونس قاموا بتخفيف إجراءات الحجر حتى 23h، يعني الساعة 11 ليلا يقدروا يخرجوا. L'Italie, on peut parler de ça aussi. L'Italie qui entre dans sa deuxième phase de déconfinement aujourd'hui, la réouverture de la majorité des petits et grands commerces, les coiffeurs, les salons de coiffure bien sûr, les salons de beauté, les bars-restaurants. Et donc les églises donc voilà, l'Italie un peu sort de son confinement aujourd'hui. Voilà, on peut aussi rappeler la fake quiz تاعك Amal.
Oui, il y a trois informations. منهم زوج c'est des fake news. وحدة c'est une information صحيحة. Donc la première c'est la chaîne Al Jazeera One qui a annoncé avoir signé un contrat avec les producteurs du feuilleton à succès Yimma qui s'est terminé il y a 3 jours pour une suite intitulée Baba lors du prochain Ramadan. La deuxième information c'est à l'est de l'Inde où il y a des policiers qui n'ont pas hésité à revêtir des casques en forme de virus pour faire respecter le confinement. Ou la troisième, c'est Rebouh Haddad, propriétaire de la chaîne Zahir TV, qui a fait une offre pour acheter le site satirique El Menchar qui est à l'arrêt depuis la semaine dernière. Merci Amel. Est-ce qu'on a l'appel ou pas? Nous avons Karim d'Alger avec nous. Karim من الجزائر العاصمة. الو Oui, salam alaikum Karim. وعليكم السلام ورحمة الله واش راكم Salam لاباس؟ Karim. لاباس خونا بيان. الحمد لله صحة رمضانكم تقبل الله الله منا منكم يسلمك. الصيام ان شاء الله خويا ان شاء الله إياكم. خويا كريم ولك الفضل ولك Salut, vous Ouais. pouvez parler le charabia avec moi, y a pas de problème. اي نهضروا شغابيا كريم. Tu es infographe et tu voulais parler un peu de يعني de la caisse nationale يا ربي يعني صرا لي بوك. La CNAS. Tu veux parler de la La classe CNAS. des cotisations sociales ou الناس اللي cotisées ou donc tu penses que qu'on devrait يعني avoir percevoir quelque chose de ça, c'est ça? بارك الله فيك. شوف en premier lieu je suis solidaire avec vous par rapport à ce qui se passe la censure تاع les sites وكذا وين نشوفوا وين des sites d'information الناس تستفاد فيهم ils sont censurés وكاين كما يقول لك entre parenthèses فهاد العفايس با طابو. كاين مواقع وين الإباحية وين فيه التحرش الجنسي وين فيه التعدي على الأطفال ils sont pas censurés en Algérie. C'est vrai. c'est pas normal. هذه أنا بالنسبة لي نورمالمون هذا لا يسونسيوري يبدا يسونسيوري هذوك الحوايج ومن بعد نروحوا لحاجة واحدة أخرى. C'est vrai. دوكا ولا عندهم أنا ارتيك ما باليش أنا بالك ما ساعدهمش الارتيك تاع فايزر ولا تاع كذا هذيك حاجة واحدة أخرى. مليحة تاع فايزر هذه عجبتني. هذه من جهة. بارابور لاندامنيتي لاندامنيتي انا واش ما فهمتش في هاد ليطا الجيريا. لو كان تاع حياتك كاع انت تكوتيزي عندك كوتيزاسيون تاع لاسيورونس عندك الشوماج وعندك اون بلوس دي ار جي من داك انت تخلصها اكثر عندك مينيموم عندك 5000 دينار مونسيوال. Surtout si c'est un régime forfaitaire normalement من داك لازم يعاودوا لك يرجعوا لك باسكو تخلص اكثر انت تكون تخلصت اكثر. ماشي نسمع مليحه. معليش تفضل. وين دي ار جي تحكم تا اون فيش دو باي مينيموم تخلص 5000 دينار. بصح المشكل دوكا الناس كاين شهرين ما خدمتش كما يقول لك انا الحمد لله راني مع والدي كذا ماشي جو سوي با ماري كذا جي با دو شارج كذا الحمد لله ناكلو واش كتب ربي. بصح كاين ناس شهرين ما خدمتش وتصيبوا حياته كاع يكوتيزي جامي ولا كان روطار كاش ما يغلط ولا كاين سيستم يديتيكتي ديريكت لا فاي قال تال بيرسون نا با بيي والي بيناليزي وكذا وكذا. بصح اون كونتر بارتي هاد دو سيستم تاعهم ما يمشيش كي الناس ما تخدمش. لو كان انت دير واحد دير باش انا باغ اكزومبل ان جان لي ني با ماريي ما تندمنيزاش تندمنيزي غير لي ماريي. بور ما سي با لوجيك هادي خاطر هذاك في زوج راهم يكوتيزيو وهذوك في زوج راهم مزيريين. داكور. واش رايك في سؤال اليوم كريم؟ احنا اليوم احنا لازم نقعدوا كونسونطري في اون بو با اترو سو ديسبيرسي. راني معاك في لا كيسيون تاع لي كوتيزاسيون تو سا مي لازم نقعدوا في يعني مركزين في سؤال اليوم. موضوع اليوم لو سامحت. هل انت مع الحجر او مع الحجر وي. الكلي ايام العيد ولا لا؟ أنا شوف بارابول الكونفينمون أنا جو سوي ني بور ني كونتر. هذه سي اون ريسبونسابيلتي انديفيدويل كو شاك بيرسون دوا بروند. صحيح. علاش دوك نعطيك باغ اكزومبل كيما في الحراك. في الحراك كانوا كيما يقول لك انا بالنسبه لي دي مليون ناس خرجت. كانت اون ديسيزيون كيما يقول لك بيرسونال بصح جينيراليزي وين الناس بحق لها الوعي باللي يا ناس خلاص سي بون لازم نحبسوا الحراك تجوز هاد لا بانديمي ان شاء الله ونعاودوا نولوا للحراك.
بالنسبه لي العيد هكذاك كاين دوكا اللي عنده مباليش انا عنده باباه ويماه ما شافهمش شهر شهرين ودي بيرسون اجي سي لا سول اوكازيون وين يشوفهم يقدر يروح يشوفهم واللي كيما يقول لك il n'est pas dans l'obligation de كيما يقول لك يصل الرحم تاعو الحمد لله كاين لي مويا كاين تليفون كاين دو كمان كاين دي زيميسيون عيط لهم ديال الاهداء تاعك حتى وين تعيط Exactement. تقدر تعيط معنا ناس ساكتين. Je pense qu'on sera présent le deuxième jour de l'Aïd. انا شو بري ان شاء الله تكون انيشياتيف اون جورني اوفرت الناس تعيط كل واحد يدير الاهداء تاعو. Non, on fera ça, Inch'Allah, on fera ça. Anna, j'ai proposé le premier jour de l'Aïd parce que pour justement éviter que j'aille un rafar ou la radio rafrolé. Donc, كنت حابب نخدم premier jour, mais on peut pas imposer ça à l'équipe technique. Donc, deuxième jour, Inch'Allah, peut-être qu'on fera ça. Même machine ta تصيري انا عيط مصطفى ما تخافش. ان شاء الله ان شاء الله كما يقول لك يتقبل علينا المملي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه. وجميع كما يقول لك جميع الطبيب اللي كما يقول لك سب لروحه باش يسلك ناس ان شاء الله اجره عند ربي سبحانه. خاطش دوك انا كينسمع رانا متحكمين فيها. انا بالنسبه لي هذاك الطبيب هو اللي دار الانيشياتيف وين ساكريفي حياته باش يسلك الناس وهذاك الاجر تاعو يصيبو عند ربي. ما تعلق له ميداليه ما تمد له 100 مليون ما حتعوض له والو. هذيك ان شاء الله يصيبها عند ربي. خاطر هادو انا بالنسبه لي ils se sont sacrifiés باش تقعد الجزائر. Bien sûr, oui. Et هذه nos pensées vont bien sûr المتوفية الطبيبة اللي توفات حامل الله يرحمها مسكينة bien sûr وفاء. هذه كما يقول لك دوكا لونتربريزور جينيرال الي انغرات. تبي الانسان حياته كاع يخدم يل سو دون وكذا وكذا وين يسحق وين لازم يخرج باللي راهو مريض ولا يقول لك لا طفى البروا ما تخرجش ولي كوتيزاسيون كل شويه الانسانيه هذه كيما هضرت انت على لي كوتيزاسيون ودوكا يا انكور بير يعني يا دي تاك دي نوفيل تاكس تما الشعب اللي يخلص لو تيسيو سوسيال راهو هو اللي يسيبورتي في الدوله ماشي العكس يعني بيان سور راني فاهمك. نقول لك شوف خدمنا في ليطاتيك وخدمنا في البريفي. تخدم في ليطاتيك كما يقول لك لو ريسبونسابل هو كلش يعرف كلش كذا 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 و كونتر بارتي في البريفي تابا تي دروا. وي ثم الدعوه راهي مخروبه بارتي. الله المستعان ان شاء الله وخلاص. هذا ما كان كريم وبون كوراج ويل فو كون سوا توس فور يعني وان شاء الله نجوزوا هذه المرحله ان شاء الله. وانتم يعطيكم الصحه بون كوراج وصحه فطوركم. صحيت كريم ميرسي بوكو خويا بارك الله فيك. شكرا على المكالمة. شكرا كريم مع السلامة. ويش شفنا آراء مختلفة شوية مع نسيمة وكريم فتحوا لنا واحد الأشياء اللي ربما أنا شخصيا ما كنتش نشوفها هكذاك لكن نبقى نشوف أن اللي راهم الناس اللي يطالب بما يكونش حجر كلي على الأقل يلتزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة. تروح تغافر باباك اللي عندك شحال ما شفتوش ولا لا مامو اللي عندك بزاف ما شفتهاش صح لكن على الأقل ما إذا كنت أنت مصاب ولا بعيد الشر لا قدر الله تاني ما تنقلهاش المرض على الأقل. Oui. Et on peut pas savoir si on est atteint ou pas. C'est ça tout le truc avec ce virus. Il peut se déplacer alors que nous on le sait pas du tout. 021 78 24 45 نروحوا نسمعوا موسيقيتا et on revient après. مرحبا بكم من جديد متتبعي راديو متتبعي ما راناش ساكتين في 021 78 24 45. شكرا لشهرز دعمروش اللي معنا هنايا وامل شاروف اوسي avec nous un autre appel téléphonique dans cette journée dans ce 33e épisode de ما راناش ساكتين. avec nous عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. comment ça va monsieur؟ يعطيك الصحه انتم زاده. Sujet d'actualité, je vais un petit peu différencier à la question comme je reviendrai. Oui. La gestion, d'abord la gestion du coronavirus, il y a des choses qui m'ont dérangé dans la gestion. Je ne veux pas critiquer l'ensemble parce que le territoire est grand, les problèmes sont énormes dans les hôpitaux. La chose qui m'a énormément surpris, je n'ai pas trouvé de réponse dessus. En Chine, ils ont construit immédiatement des hôpitaux spécialisés concernant avec des systèmes d'aération, etc. Oui. Là, on n'a pas les moyens de ce genre-là. De peu de pays, les hôpitaux sont déjà surchargés, ils sont déjà fragiles. Vous êtes le coronavirus. Eh bien, je me suis demandé pourquoi
Ils n'ont pas utilisé des solutions optimales pour utiliser des surfaces. Des surfaces qui sont vacantes. La foire d'Alger, les centres sportifs, maintenant, dédiés pour le coronavirus. Pour que les gens qui sont déjà malades, déjà fragiles dans les hôpitaux, ne soient pas atteints. La question, je n'ai pas compris, je ne trouverai pas de réponse certainement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont comme ça, vides, qui ne servent à rien. Venons à ces espaces-là, puisque vous comprenez, je fais un petit peu, je jongle avec les idées. Oui. Les espaces, s'il y avait une bonne gestion, quoi? La distanciation, les masques, il n'y a pas de problème, tout le monde peut faire sa prière. Oh là là. Ah, je sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je vous dis, si la condition était réunie, le problème qu'il en est, c'est quoi? C'est le virus en réalité. Oh, le virus, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions préventives. Oui. Le masque, distanciation, oui, bien sûr. Donc vous êtes pour ou contre un confinement total في العيد؟ Donc vous êtes... Est-ce qu'il y aurait moyen? Est-ce que c'est possible? Monsieur, est-ce que vous êtes pour ou contre un confinement total في العيد? Alors si vous répondez à mes questions, vous aurez compris. Je pense que vous êtes pour. S'il y a tous ces gestes barrières, vous pensez que c'est possible de le faire, de ne pas être confiné. Il y a une contingence, il y a une logistique derrière, oui. C'est-à-dire la distanciation sociale, donner les masques, etc., maintenant préparer. À ce moment-là, on dirait oui. Mais comme il n'y aura pas, c'est pas possible. Il manque de masques, il manque de gel, il manque de ce qui maintenant. On répond à votre question par un système de logique. Est-ce qu'on a moyen ou pas? D'accord, c'est par élimination, quoi. Voilà. La deuxième chose, pour être rapide concernant ce sujet, ce problème-là d'utilisation des solutions optimum, c'est la non-participation des gens. Vous comprenez, de nouveau, on se retrouve dans des configurations où il le faut, ils décident, ou mais est-ce qu'on va commencer un exemple? Oui. Est-ce qu'il faut commencer immédiatement à faire, comme ça s'appelle, des campagnes de sensibilisation, de nettoyage, etc., pour éviter, mais tu sais que le coronavirus, tous les virus, oui. Les poubelles, etc. Tu me fais porter un masque alors que les poubelles, elles sont mauvaises, les marchés, ils sont mauvais, les rues, elles sont pas nettoyées, et tu me fais porter... C'est combien de virus qu'on est en train de se protéger, là? Très, très bien. Le virus doit donner une alerte pour que d'abord le chat, tout le monde doit être responsable pour aseptiser devant chez soi, partout, les poubelles, etc., pour que on revienne à cette solidarité et retrouver, Inch'Allah, c'est des temps normaux. Et je pense surtout, dans le confinement, aux gens qui sont en prison en ce moment. Merci beaucoup, Abdelaziz. Le confinement, c'est déjà la prison, c'est un confinement. وزيد لهلاك ربي يكون معهم على كل حال. Inch'Allah, Abdelaziz. Donc vous dites qu'il faut oublier un peu la configuration pyramidale où les décisions mais il faut que ça vienne d'en bas, de nous, quoi. Absolument. Okay. Il faut que le peuple bouge. Nettoyage, qu'il soit ordonné, qu'ils s'organisent pour nettoyer les cages d'escalier, la sortie de l'heure des poubelles, forcer les APC à travailler. Le morceau. Parce que si on entend tout d'en haut, ils sont débordés. On est 40 millions d'habitants. Oui. Merci Abdelaziz. C'est un véritable fléau, la démographie. Quand elle n'est pas gérée, ça devient un fléau. Oui. Merci, bonne journée. Abdelaziz, merci beaucoup. Merci, appel très sympathique de Abdelaziz et très utile aussi parce qu'il pose de vraies questions. 021 78 24 45 كيما Abdelaziz تقدروا تعيطونا في هذا الرقم الهاتفي pour partager avec nous votre avis, votre façon de voir les choses. Voilà, ce qui peut être utile. Il y a un commentaire intéressant à monsieur Ammar Bouakil. Donc, il dit bien sûr qu'il faut maintenir le confinement, mais un vrai, entre parenthèses, sinon à partir du 10, 15 jours après l'Aïd, l'épidémie va reprendre
en exponentiel. Donc, contre un virus comme le Covid-19, en plus des gestes barrières extrêmement importants, il n'y a pas 36 solutions. Soit on dépiste massivement pour isoler et traiter tous les cas et arrêter ainsi la pandémie, soit en attendant de pouvoir produire à l'échelle industrielle des tests de dépistage et des masques. On se confine et on s'adapte selon les activités en sachant qu'un confinement total ne peut tenir économiquement plus de 4 mois. Voilà, donc ça c'est l'avis de monsieur Ammar Bouakil qu'on remercie. Merci pour Et on sait ce commentaire. On sait que le gouvernement est en train de fabriquer des machines de test, je ne sais pas à quelle fréquence en tout cas, alors de connivence avec l'Ordon, je ne sais plus quel autre pays, on avait donné l'information hier. En tout cas, voilà, les tests de dépistage. Après, il y a plusieurs tests de dépistage. Là, هذوك تاع 15 minutes, هذوك رابيد. عم يخدموا هذوك تاع super rapide. Ils ont même débloqué de grossesse et tout. Ouais. Voilà, on a débloqué une somme d'argent spécifiquement pour ça. On va passer à une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. commentaires. نعود بكم من جديد في استديو مرانا الساكتين 021 78 24 45 امل شاروف qui va nous lire quelques commentaires qui vont bien. Oui, il y a un autre commentaire de Sally Leiser. Sally Leiser, oui, qui est متعودة تاعنا. Voilà. Elle dit, moi je pense qu'il fallait faire un confinement total pendant la période de l'Aïd, fermer le pays, stopper toute activité zama économique qu'on a. Comme ça, après l'Aïd, il y aura des confinements avec port de masque obligatoire parce que les Algériens ne vont pas supporter une autre période de confinement et j'ai bien peur qu'ils sortent pour des manifestations anti-confinement d'ailleurs. Le plan psychologique prend le dessus sur le danger sanitaire. Voilà, après Adna Abdelrahman Abdel qui dit des virus et des bactéries ils en apparaissent depuis des millions d'années. Si chaque fois qu'un virus apparaît on confine le monde, ça part en cacahuète. Voilà. Nous avons Walid MJ qui nous regarde. نحييك Walid. T'as pas تابع الوفي oui تابع الوفي ouais. Mais Lyouma il a pas écrit de commentaires. Maintenant je trouve d'habitude il fait des belles interventions. Voilà, on attend le... Do we have the last call of the day? Oui, le dernier appel de la journée, je pense. Yes. Les sondages sont fermés. Hein. Appel surprise, j'ai les appels surprises. Parce que le dernier appel surprise qu'on a eu, c'était Kamel Daoud. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Comment va l'équipe de la Radio M? Ça va super bien. Eh ben, toute ma solidarité avec la Radio M et Maghreb émergent. Merci notre cher ami. Qui est avec nous? Donc vous avez Abdouhab Farsawi. Oh my god, على سلامتك. Oh my god, c'est trop bien. ربي مرحبا بك. Je viens juste sortir de la prison, de respirer un peu l'air de la liberté. Franchement, on est très très heureux pour vous, monsieur, pour votre famille aussi. Franchement, on était... Oui, ça fait aussi plaisir de partager ces moments aussi avec vous, avec l'équipe de la Radio M. Franchement, c'est c'est génial que vous vous appeliez comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous vous sentez? Je suis ému, franchement, je suis vraiment ému. Déjà, كيفاش تجوزت Bon, la première des choses, je suis très heureux et très content de retrouver ma liberté, de retrouver ma famille, mes amis, mes camarades. Oui. Parce que c'est pas évident, c'est très important en fait de quitter la prison après avoir passé plus de 7 mois pour avoir exprimé une opinion. Oui. Donc honnêtement, je suis très content et à l'occasion, je ne peux que saluer et remercier tous ceux et celles qui m'ont soutenu, qui ont soutenu les jeunes, les personnes incarcérées, les détenus de Hirak. Oui. Quels que soient des citoyens, des acteurs de la société civile, des partis politiques, tout le monde. Donc je les remercie parce que si nous sommes aujourd'hui sortis, c'est grâce à la solidarité de Hirak
c'est grâce à la solidarité des Algériens et des Algériens un peu partout. Et sans oublier de remercier aussi les avocats, le collectif d'avocats qui ont fait un travail extraordinaire. C'est vrai. Ils étaient volontaires. Ils nous ont accompagnés durant cette période. Ils nous ont accompagnés sur le plan moral, psychologique. Ils nous ont accompagnés même sur le plan juridique. C'est que nous, certes, c'est très important de quitter la prison, mais personnellement, ma liberté n'est pas encore complète parce que je sais, j'ai laissé derrière moi dans les prisons d'autres détenus d'opinion, d'autres détenus de Hirak. Donc nous devons rester mobilisés pour faire sortir tous les détenus d'opinion et tous les détenus de Hirak parce que ils ont exercé tout simplement leur droit à la citoyenneté, leur liberté à l'expression, liberté d'expression. Et vraiment, mon cœur est avec ces gens-là qui sont à l'intérieur de la prison, loin de leur famille, loin de leurs proches. Et on doit rester mobilisé. Et même, je dirais que les raisons pour lesquelles nous sommes arrêtés, nous restons militants, convaincus de nos opinions, de nos principes. Et nous sommes avant tout des militants, déterminés et engagés. Monsieur Fersaoui, avant de vous laisser partir, profiter de votre famille et que les Algériens profitent de votre liberté, comment on tient pendant 7 mois? À quoi on pense? Est-ce qu'on pense à Nelson Mandela? Est-ce qu'on pense à Hurricane Carter, le boxeur incarcéré injustement? Qu'est-ce qui tourne autour, qu'est-ce qui trotte dans votre tête? Honnêtement, c'est un peu de tout. Donc, on imagine toutes les expériences qu'a connu le monde, tous ces symboles qui ont donné de leur liberté pour l'humanité, pour la liberté, pour la démocratie. Nous, en Algérie, c'est aussi une expérience. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, le Hirak, il n'est pas tombé du néant. Cette mobilisation, cette détermination, elle n'est pas venue du néant. C'est un aboutissement des luttes précédentes, des générations de militants depuis l'indépendance à ce jour. Et le processus, bien sûr, va continuer jusqu'à ce qu'on aura un état de droit démocratique, de liberté et de démocratie. Merci beaucoup, Monsieur Fersaoui. Merci. Encore félicitations pour tout ce que vous faites. Et voilà, Monsieur Fersaoui, Inch'Allah, la liberté vous reviendra parce qu'elle vous revient de droit. Et elle reviendra à tous les détenus, Inch'Allah, politiques et les détenus d'opinion. Merci à vous aussi. Merci à Teksaha, Monsieur Fersaoui. Merci pour cet appel. Oui, نذكروا فقط بلي عبد الوهاب فرساوي وناشط دواجي إبراهيم تم إطلاق سراحهم اليوم وهذا بعد استئناف المحكمة للقضية. مبروك عليهم ومبروك على الجزائر. النشطاء الآخرين اللي ما زالوا. Exactement, c'est une victoire pour toute l'Algérie, pour tous les Algériens, pour tous les hommes libres et tous ceux qui se battent tous les jours, même le 22 février, qui font un travail énorme, qui donnent de leur personne et qui risquent leur vie justement pour ce combat des libertés, celui des libertés en Algérie. Amel Charouf, comment ça va? Ça va. On va clôturer, donc on a les résultats. Déjà, il y a l'arrêt, le sondage, enfin les deux sondages, le confinement total durant les jours de l'Aïd. Oui. Alors, 69% sont pour le confinement, enfin le confinement total. Total, oui, l'Aïd. 18% sont contre et 13% sont sans avis. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne les informations telles fake quiz, donc 32% ont voté pour l'information telle Jazairiya qui signe un contrat avec les producteurs. 32%. 32%, d'accord. Oui, 32%. Donc pour la reprise du feuilleton. Pour la suite, feuilleton Yima qui va devenir Baba l'Amel Jay. Et 65%, donc pour une fois, les auditeurs l'information sahih. Donc l'information sahih, c'est bien talent. Il y a des policiers, ils ont des casques en forme de virus. Donc pour faire, pour sensibiliser les gens parce que les
دار pour الحج الصحي. Donc 65% فوتاو عليها ويعطيكم الصحة. C'est la première fois اللي تلقاو la vraie news. واش يربحوا عمره لي شخصين ما كاش عمره حتى ولي كاين عمره ما كاش Voilà, ما كاش الفيزا. جوستومون عمره فارغه شغل عمره. Et donc bien sûr 3% فوتاو على ربح حداد qui هادو لي fait 3 une offre pour racheter المنشار. هادو لي 3% و لي 13% تاع لي 13% 32%. لا اسمحوا لي دقيقه معليش نكمل. لي 3% هادوما و لي 13% qui n'ont pas d'avis في le premier sondage هادوما اللي ما يصوموش. Voilà, c'était ça ma blague. Et sur ça, je pense qu'on va se... Les blagues de Hamza Chilouch, نختم. Donc ça va, franchement, ça va percuter. Donc dans 5 minutes, ça va percuter. Ça prend, mes blagues prennent du temps pour germer. C'est vrai, 28 28 45 مازال ما نختمش. Qu'est-ce qui reste مازال ما نختمش. Donc فاصل موسيقي. Fais-moi un فاصل موسيقي. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين. On a fait durer un peu le suspense parce qu'on était dans l'attente d'un رواق الابيض éventuel, mais voilà, les équipes sont super occupées اليوم apparemment. ربي يعاون كاع les associations اللي عم يخدموا qui abattent un travail énorme. On arrive du coup à la fin de ce 33e épisode de Marana Saktin. Le sujet تاع اليوم, je te laisse le rappeler شهرزاد. نعم, هل أنتم مع الحجر الكلي أيام العيد؟ نعم أو لا. 69% كنتو pour يعني pour حجر تام وشامل لأيام العيد. Donc voilà, ça reflète un peu la responsabilité individuelle et collective que nous avons tous aujourd'hui. J'espère que voilà, c'est un oiseau de bon augure pour la suite de cette situation de crise. Voilà, ceux qui augurent de belles choses, Inch'Allah. Que ça soit officiel ou pas, la décision هذه تاع الحجر التام وشامل في أيام العيد, خذوا انتم حذركم. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Il faut que tous nous soyons responsables, qu'on fasse pas n'importe quoi. On connaît tous les gestes à faire, hein, c'est pas la peine de les rappeler. Voilà, shukran, merci Shahrazad d'avoir été avec nous aujourd'hui. Kelada, Amel Charouf, on te donne Amel Charouf, pardon, on te donne rendez-vous jeudi prochain pour notre fake quiz. Quant à vous, amis auditeurs de Radio M et de Marana Saktin, on se donne rendez-vous Inch'Allah Roudoua à 13h, même heure et même endroit. On se quitte sur une très très belle vidéo يعني من مواهب الconfinement, من ما خلفه يعني الحجر التام. الناس sont obligés d'être créatifs. On va regarder ça tous ensemble et on se retrouve demain Inch'Allah à 13h. Salam alaikum. You are better than I remember. But still predictable. Predict this.